हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। ये मेरा पहला और नया चैनल है। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं अपने रिसर्च से आप सबको ट्रू और डिफरेंट स्टोरीज़ प्रोवाइड करूँ। आई होप आप मेरी वीडियो को ज़रूर इन्जॉय करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी एक ऐसे इंफॉर्मेशन के बारे में जो साइंस ने ऑलरेडी प्रूव कर दी है। साइंस ये प्रूव कर चुका है कि खाना काबा दुनिया का सेंटर में पाया जाता है। और भी कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन जैसे अगर ज़मीन घूमना बंद कर दे यानी कि रोटेट करना बंद कर दे तो दुनिया में क्या होगा। और साथ में कुछ ऐसे फैक्ट जो अगर खाना काबा में तवाफ बंद हो जाए तो उसके नुकसानात क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले इस बारे में बात करते हैं, अगर दुनिया घूमना बंद कर दे तो दुनिया का मुस्तकबिल आगे क्या हो सकता है। ज़मीन अपने 1000 मील की रफ्तार से घूम रही है और ऐसा क्या होगा अगर ये घूमना बंद कर दे। तो इसका जवाब ये है कि तो दुनिया में इतने ज़्यादा नुकसान हो सकते हैं कि आपकी सोच है। दुनिया में हवा इतनी तेज़ हो जाएगी जैसे किसी एटम बम के धमाके के बाद हो सकती हैं। इस दुनिया में मौजूद तमाम चीज़ें 1000 मील से भी ज़्यादा स्पीड में गर्दिश करना शुरू कर देगी, जो किसी प्लेन की रफ्तार से भी ज़्यादा होगी। और साइंस का ये भी मानना है ज़मीन की रफ्तार रुक जाने से समंदर में बहुत बड़ी सुनामी लहरें पैदा होंगी जो मिनट के अंदर जमीन के 17 लग्बे को खत्म कर देगी। जमीन का एक दिन 24 घंटे के बजाय 365 डेज तक हो जाएगी। इतना लंबा हो जाएगा जिसके दौरान 6 मंथ तक सूरज आग बरसाता ही रहेगा और 6 मंथ हड्डियां जमा देने वाली ऐसी सर्दी होगी। साथ में सूरज भी मगरिब से गुरूब मशरिक में ग्रू होगा। ऐसा साल में एक दफा ही हो सकेगा। इसके साथ साथ जमीन के घूमने से मरकज ऐसी ताकत पैदा होती है जो जमीन की शक्ल को बरकरार रखती है। जमीन रुक जाएगी तो समंदर दोनों पोल्स के जानिब मुंतकिल हो जाएंगे जहां कशिशें शक्ल ताकतवर हो जाएंगी। इसके नतीजे में 2 ताकतवर समंदर दरमियान उभर आएगा और ज़ात में मैग्नेटिक फील्ड बहुत ही ज़्यादा लो हो जाएगा और इसके नतीजे में जिससे दुनिया में बहुत ही जानलेवा पॉइजन गिरफ्त में आ सकती है। इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है और लोगों की ज़िंदगी का जीना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा, लगभग ना होने के बराबर भी। अगर इन सब पर गौर किया जाए तो साइंस बहुत ही ज़्यादा अभी तक भी शायद सब कुछ ना जान पाई, लेकिन कुरान और शरीफ में अल्लाह ताला ने ये तमाम मंजर सूरह तक़वी में ऑलरेडी बयान कर चुका है। सूरह तक़वी की पहली 2 आयतों पर गौर कीजिए। इज़म शुक़ु वहत, जब सूरज की रोशनी लपेट दी जाएगी। वहिज़न नजुमुन कदरत, और जब सितारे गिर जाएंगे। वहिज़िल जिबालु सुहिरत, जब पहाड़ चलाए जाएंगे। तो वह बिना शुबा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो तमाम उन्होंने मोमिनीन को पहले से आगाह कर रखा है। अगर हम हैं तो काबे ग़फलत का शिकार हैं। आप लोगों ने वीडियो के पहले हिस्से में ये तो जान लिया कि ज़मीन की गर्दिश जो कुदरत ने मुकर्रर की हुई है, अगर वो रुक जाए तो उसके नुकसानात क्या हो सकते हैं। इसका जवाब तो यही कि इंसान का जीना बिल्कुल ही नामुमकिन हो जाएगा। अब हम बात करते हैं दूसरे हिस्से के जानिब कि खाना काबा की तारीख क्या है। काबा के तवाफ से इंसानी जिस्म पर और दुनिया पर क्या क्या हसरात मुरतब होंगे। ये तवाफ रुक जाए तो फिर क्या होगा। को इस सवाल को तफसीलन समझने के लिए और इसको जवाब को जानने के लिए सामने जो तहकीक फेस कर रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा तफसीली है और आप उसे गौर से और अच्छे से ज़रूर सुनिएगा। प्रोफेसर हुसैन जो यूनिवर्सिटी में इंजीनियर के प्रोफेसर थे, उन्होंने अपनी तहकीक के बाद ये बात सामने लाई थी कि मक्का ज़मीन का मरकज़ है। इस बात का इल्म उन्हें तब हुआ जब वो दुनिया के तमाम बड़े शहरों से बैतुल्लाह की सख्त मालूम करने के काम पर मामून थे। इस मकसद को हासिल करने के लिए उन्होंने एक चार्ट बनाया। उन चार्ट में सातों बहाव, मक्का मुकर्रमा से फासले, मोहल्ले, हुकूकात की तखवीफ पर तहदीदी। फिर अपने काम को मजीद आसान बनाने के लिए और हस्बत के अजाब को तस्लीम करने के लिए हक्सा हकूत के थे फासलों और मिकदारों को दूसरी कहीं ज़रूरी चीज़ उन्होंने बड़ी जहीद और पेचीदा कमाल किया ताकि 2 साल के अनकत मेहनत के बाद इस नई डिस्कवरी का खुशी से ऐलान किया कि मक्का ही ज़मीन का मरकज़ है और ये बिल्कुल मुमकिन है कि ऐसा दायरा बनाया जाए अगर उसका मरकज़ मक्का हो। इस दायरे के बॉर्डर्स तमाम बरे आज़म बाहर वाक़या हो गए और उसके बाद 20वीं सदी के आखिर के साथ भी यही प्रूव किया जाता है कि मक्का ही ज़मीन का मरकज़ है। सैयद डॉक्टर अब्दुल बासित मिस्र के कामयाब डॉक्टर हैं। उन्होंने मक्का के बारे में काफ़ी रिसर्च किया और उनकी
ٹیکنالوجی اور سائنس کے حساب سے منقناش کیے، جو ان کی آج بھی یوٹیوب پر موجود ہے، جسے آپ سن سکتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ سائنسی طور پر دنیا کا مرکز اس طرح ہے کہ جب میل ایسٹروئڈ زمین سے خلا کی طرف جاتی ہے تو انہوں نے زمین کی تصویریں کھینچی۔ انہوں نے دیکھا کہ زمین خلا کے محلک ایک خالہ۔ میل آرمسٹرانگ نے اپنے آپ سے سوال کیا تو اسے آ کے کس نے وہاں اوپر لٹکایا ہے؟ خود ہی جواب دیا کہ اس نے خدا نے ہی اسے محلت کر کے تانا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ اس نے مشاہدہ کیا کہ زمین کسی خاص قسم کی ویوز نکل رہی ہیں۔ انہوں نے اس چیز کو معلوم اپنے کیمروں کو اس مقام پر فوکس کر دیا اور وہ اپنے اس سرچ میں بھی کامیاب رہے۔ انہوں نے یہ پروو کر دیا کہ جہاں سے انہیں کچھ لائٹس نظر آ رہی ہیں وہ مکہ ہی ہے۔ آسٹرونٹس پھر زمین کی تصویر کھینچنے کے لیے گئے تو انہیں معلوم ہوا کہ مکہ سے نکلتے ہوئے یہ شعاعیں مسلسل آگے جا رہی ہیں۔ ناسا نے تمام انفارمیشن اپنے ویب سائٹ پر پیش کی اور اس کے بعد 21 دن کے بعد اسے اس کے ویب سائٹ سے یہ سب ہٹا دیا گیا تھا، شاید اس لیے کہ یہ معلومات بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ تھی۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ یہ شعاعیں جو کعبہ سے خارج ہو رہی ہیں وہ نامحدود ہیں، اور میرے خیال سے ان کی وجہ یہ ہے کہ ان کا منبع زمین کا کعبہ ہے، جو آسمانی کعبہ یعنی کہ جو معمول سے منسلک ہے۔ کعبہ زمین کے اس مقام پر ہے جہاں زمین کے میگنیٹک فیلڈ کے شمالی اور جنوبی کے بالکل درمیان میں ہے۔ اگر یہاں کچھ بھی رکھ دیا جائے تو اس کی سوئیاں بالکل بھی حرکت نہیں کریں، اس لیے کہ یہاں ساؤتھ پول اور نارتھ پول کی کششیں ایک دوسرے کے حصل کو ظاہر کر دیتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مقناطیسی قوت مکہ کے اثر سے باہر ہیں، مکہ کے رہنے والوں پر ان کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ بھی انسان مکہ کی جانب سفر کرتا ہے اور اس میں رہتا ہے، وہ صحت مند اور لمبی عمر پاتا ہے۔ اس لیے جب آپ کعبہ کا طواف کرتے ہیں تو اپنے اندر ایک توانائی داخل ہوتے ہوئے محسوس کرتے ہیں۔ کعبہ کی ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ جب مسلمان اس کے قریب طواف کرتے ہیں تو طواف کا آغاز ہجر اسود والی جگہ سے ہوتا ہے۔ یہ طواف اینٹی کلاک وائز کرتا ہے، اور یہ بات کا ذکر ہے کہ زمین سے لے کر اسپیس تک ہر چیز اینٹی کلاک وائز حرکت کر رہی ہے۔ انسانی خون کی گردش بھی اینٹی کلاک وائز سے ہی شروع ہو جاتی ہے، اپنے گرد اور سورج کے گرد بھی اینٹی کلاک وائز ہی حرکت کرتا ہے۔ سب سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ ایک مسلمان جب کعبہ کا طواف کرتا ہے تو وہ اسی طرح اپنے رب کی طرف سے آئی ہوئی ڈیوٹی کو نبھا رہا ہوتا ہے۔ دنیا میں ہر چیز اپنے رب کے حکم سے چل رہے ہیں۔ ایک ہی ایک کام سے اللہ تعالیٰ کی قدرت، اسلام کا امتیاز اور دوسرے مذاہبت کی حکمت نے آ جاتی ہے۔ آج دنیا میں سائنسدان اور سائنس اس تمام فیکٹس کا اعتراف تو رکھتے ہیں، اس حقیقت کا اعتراف تو کرتے ہیں، لیکن ان سب کو جان کر بھی پھر بھی وہ انجان سے بن جاتے ہیں، جبکہ وہ جانتے ہیں کہ صرف اسلام ہی ایک سچا دین ہے۔ لیکن یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ برسوں کی تحقیق کے بعد وہ جس نتیجے پر پہنچتے ہیں یہی ہوتا ہے جو 14 سال پہلے ہمارے قرآن مجید میں بیان ہو گیا ہے۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معتاد میں ہمیں ملتا ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمان قرآن اور حدیث سے زیادہ وہ سائنسی تحقیق پر زیادہ ٹرسٹ رکھتا ہے، جس سے ہمیں بہت ہی زیادہ برا لگتا ہے، کیونکہ ہم مسلمانوں کو تو اپنے قرآن اور اللہ پر صرف بھروسہ کرنا چاہیے، نہ کہ سائنس پر۔ آج کی ویڈیو کا مقصد یہ تھا کہ ٹیکنالوجی اور سائنس کتنی بھی ہائی ہو جائے، لیکن وہ اسی نتیجے پر پہنچتی ہے جو 14 سال پہلے ہمارے قرآن مجید اور حدیثوں میں بیان کی گئی ہے۔ آپ مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے کہ آپ نے اس ویڈیو سے کیا سیکھا اور آپ کو یہ ویڈیو کتنی اچھی لگی۔ بھی دے سکتے ہیں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں نے کچھ مس کیا ہے تو آپ مجھے وہ بھی کامنٹ سیکشن میں ضرور بتا سکتے ہیں۔ تھینکس فار واچنگ۔